ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہو چکی ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ خبر صبح سویرے ہی آپ جان گئے ہوں گے، کیونکہ رات کے 3 بجے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ ایک پوسٹ لکھ کر اعلان کر دیا تھا کہ ایران اور اسرائیل دونوں سیز فائر پر تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو مبارکباد دی، خاص طور پر انہوں نے اسرائیل کو بھی اور ایران کو بھی، اور سیز فائر کی ریکویسٹ بار بار اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسرائیل کی مانگ یہی تھی کہ سیز فائر ہو جائے، ایران مزید اسرائیل پر حملہ نہ کرے، کیونکہ اسرائیل میں جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، لگاتار بڑھتی جا رہی تھی، اور ایران کا کہنا یہی تھا۔ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، پھر امریکہ نے آ کر کے حملہ کیا، لیکن اب اس جنگ کا اختتام ایران کرے گا۔ ادھر جب امریکہ نے دونوں دیشوں سے بات چیت کی اور ایران سے بھی کہا کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، امریکہ پر بھی تم نے حملہ کر دیا، قطر میں امریکہ کے فوجی اڈہ پر حملہ کر کے، اب اس جنگ کو آگے جاری نہیں رکھنی چاہیے۔ اس جنگ کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ ایک طرح سے پریشانیوں سے دوچار ہے، پورا مشرق وسطیٰ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جو ایئر اسپیس ہے وہ تقریباً بند ہے، ہر طرح کی جو فلائٹ ہے وہ مؤثر ہو چکی ہے، اس لیے اس لڑائی کو یہیں پر ختم کیا جائے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے باضابطہ ایک پوسٹ لکھا اور ایران کو ٹرمپ نے اپنی شرطوں کے مطابق سیز فائر کرنے کے لیے کہا، لیکن ایران نے ٹرمپ کی شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایران نے کہا کہ ہم امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ دھوکہ باز ہے، امریکہ کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو دوست ممالک ہیں، جن سے ہمارے اچھے رشتے ہیں، جن پر ہمیں بھروسہ ہے، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ اگر ہمیں یقین دہانی کرائیں گے کہ آئندہ اسرائیل کا حملہ ایران پر نہیں ہوگا، تب جنگ بندی کا سلسلہ آگے بڑھے گا، ورنہ ایران کا میزائل حملہ اسرائیل پر جاری رہے گا۔ امریکی صدر نے ٹویٹ کر کے یا پوسٹ کر کے بتا دیا کہ اب کسی کا بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور امریکی صدر نے ایران سے پہلے کہا کہ پہلے ایران اگلے 12 گھنٹے تک حملہ نہ کرے، سیز فائر پر ایران کی طرف سے عمل ہوگا، اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے عمل ہوگا۔ لیکن ایران نے امریکی صدر کی شرطوں کے مطابق سیز فائر نہیں کیا، بلکہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اور ایسے وقت میں جب اسرائیلی عوام کو لگ رہا تھا کہ اب سیز فائر ہو جائے گی، امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے اور ایران اس کے دباؤ میں آ جائے گا، ایران کا کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ایران نے خطرناک بیلسٹک میزائل حملہ کیا، پوری جو عمارت اور کمپلیکس ہے وہ زمین دوز ہو جاتی ہے، تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ 6 لوگوں کے بیک وقت مرنے کی صبح سویرے خبر سامنے آئی ہے، اور 30 سے زیادہ وہاں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایران نے کہا کہ اب ہمارا کوئی حملہ نہیں ہوگا اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ نہیں کیا، اور اگر اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا، اسرائیل نے ایران پر کوئی بھی حملہ کیا، تو ایران پھر پوری مضبوطی کے ساتھ جواب دے گا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا بھی بیان سامنے آتا ہے کہ صبح 4 بجے کے بعد اگر اسرائیل نے کسی طرح کا حملہ ایران پر کیا تو ایران مضبوط جواب دے گا، جوابی کارروائی کرے گا، اور اگر صبح 4 بجے کے بعد، اور یہ جو ایران کا ٹائم انڈیا کا نہیں، تو پھر ایران کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اب اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، اور اس کا جواب اسرائیل پوری مضبوطی کے ساتھ دے گا۔ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی آرمی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تہران پر جا کر حملہ کرے، اور ایران نے صاف لفظوں میں کہا کہ جنگ بندی اسرائیل کی ضرورت تھی، اسرائیل ہی لگاتار چاہ رہا تھا کہ جنگ بندی ہو، اور ہم نے مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کا وائلیشن ہوا تو پھر ایران بھرپور جواب دے گا۔ ایران کی طرف سے جو میزائل داغا گیا، اور اسرائیل کی اور دنیا بھر کی میڈیا نے اس خبر کو جو رپورٹ کیا ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایران کا کہنا ہے کہ سیز فائر پر عمل شروع ہونے سے پہلے وہ حملہ ہوا ہے، سیز فائر کے معاہدے کے بعد نہیں ہوا ہے۔
تو ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا اور اس میزائل نے خطرناک تباہی مچائی، اور ایک طرح سے ایران نے اسرائیل کو جواب دیا کہ پہلا حملہ تم نے ایران پر کیا تھا تو آخری حملہ ایران کا اسرائیل پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا حملہ بھی اسرائیل ایران پر کرے اور آخری حملہ بھی اسرائیل ہی ایران پر کرے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ برابر کا معاملہ رہے گا۔ پہلا حملہ تم نے کیا تھا دھوکہ دے کر کے جب بات چیت جاری تھی، لیکن آخری حملہ ہمارا ہوگا۔ اور ایران کا جو آخری حملہ تھا بڑا خطرناک تھا، بڑی تباہی مچی ہے۔ یہ اسرائیل کا میپ ہے، دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے علاقے میں سائرن بجنے لگے، صبح کے وقت میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، چھپنے لگے، بنکروں میں جانے لگے، اور ایران کے اس حملے نے زبردست تباہی مچائی۔ آپ تصویریں دیکھیے، مختلف تصویریں ہیں، کس طرح جو بڑا بڑا ٹاور ہے، جو کمپلیکس ہے، وہ زمین دوز ہو گیا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے کتوں کو لے کر کے جا رہے ہیں اور سب کو بنکروں میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پلیٹ فارم کی تصویر ہے، دیکھیں کس طرح لوگ رہ رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں۔ یہ پوری عمارت دیکھیے۔ تو ایران نے اسرائیل کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آخری حملہ ہمارا ہوگا، اور ایران نے ٹرمپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق سیز فائر نہیں کیا ہے۔ آپ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ سوشل ٹروٹ پر امریکی صدر ٹرمپ نے جب ایران نے قطر پر حملہ کر دیا اور ایران نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے حملے کا بدلہ لے لیا ہے، ادھر سے ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ اب وائٹ ہاؤس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پچھلے 2 دن سے خبر یہ لگاتار چل رہی تھی کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، مزید ایران کا کوئی حملہ اسرائیل پر نہ ہو، چنانچہ امریکی صدر نے سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی کو صرف 4 دن ہوئے تھے۔ 6-7 مئی کی رات میں انڈیا نے آپریشن سندور کو لانچ کیا تھا، اس کے بعد ڈرون سے دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ پھر 10 مئی کو پاکستان نے انڈیا کے خلاف حملہ کیا، آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا۔ انڈیا نے بتایا کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے اور پاکستان کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اسی دن شام کو 5 بجے سب سے پہلے امریکی صدر کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں سیز فائر کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، اور دونوں کو انہوں نے ذہانت سے کام لینے کے لیے مبارکباد دی۔ ٹھیک اسی انداز میں ایران کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا کہ ایران سیز فائر چاہتا ہے یا ایران کسی سے بات چیت کر رہا ہے سیز فائر کے لیے، بلکہ ایران یہی کہہ رہا تھا کہ بات چیت کا دروازہ بند ہے، جنگ کا اختتام ہم کریں گے۔ ہاں، اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ خبریں آ رہی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اسرائیل کی طرف سے جو آخری خبر آئی تھی، اور ایک ویڈیو میں نے بتایا آج ہی صبح، کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر ایران سیز فائر نہیں کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا ہے، تو امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ سیز فائر کا، جنگ بندی کا اعلان کر دے، اور اگر ایران اس کو نہیں مانتا ہے پھر ایران کو سیز فائر کے وائلیشن کا مجرم تصور کیا جائے۔ تو ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے بالکل اسی انداز کا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کنگریچولیشنز ٹو ایوری ون، کہ ہر ایک کو مبارکباد کہ سبھی ایگری ہو گئے ہیں سیز فائر کے لیے۔ ٹرمپ نے کیا کچھ اپنے ٹویٹ میں لکھا، اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے: مبارک ہو سب کو، یہ مکمل طے پایا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک مکمل اور کل وقتی جنگ بندی ہوگی تقریباً 6 گھنٹے بعد، جب اسرائیل اور ایران اپنے جاری آخری مشنز کو مکمل کر لیں گے جو 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا۔ سرکاری طور پر ایران جنگ بندی کا آغاز کرے گا اور 12ویں گھنٹے پر اسرائیل بھی جنگ بندی کرے گا، اور 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا 12 روزہ جنگ کے اختتام کو سلام کرے گی۔ ہر جنگ بندی کے دوران دونوں فریق پرامن اور باوقار رہیں گے، اس مفروضے پر کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا۔ میں دونوں ممالک اسرائیل اور ایران کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمت، حوصلہ اور ذہانت کا مظاہرہ کیا، جسے کہا جانا چاہیے 12 دن کی جنگ۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اللہ اسرائیل کو محفوظ رکھے، اللہ ایران کو محفوظ رکھے، اللہ مشرق وسطیٰ کو محفوظ رکھے، اللہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ، صدر ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ تو یہ امریکی صدر کا پورا پوسٹ ہے جو انہوں نے لکھا
अपनी तरफ से तफसील बयान की कि कैसे जंग बंदी होगी, लेकिन ईरान ने अमेरिकी सदर की तफसील का एतबार नहीं किया बल्कि आखिरी हमला कर दिया। और उसके बाद ईरान की नेशनल काउंसिल ने ऐलान किया कि ईरान भी जंगबंदी करेगा। ईरान ने शर्तों को मान लिया है। अब इजराइल में काफ़ी हंगामा है कि आखिरी हमला ईरान ने क्यों किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल अमेरिकी सदर ट्रंप पर। ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिले। ट्रंप ये चाह रहे हैं कि दुनिया कहे कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करा दी थी, अब इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी करा दी है और पूरी दुनिया ट्रंप की तारीफ़ करेगी। और ट्रंप जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंगबंदी का क्रेडिट लेते हैं, बार बार हर जगह इसका तस्करा करते हैं, अब वो इसराइल और ईरान की जंगबंदी का भी तस्करा करेंगे और पूरी दुनिया में तारीफ बटोरेंगे। लेकिन इस जंग का आगाज़ तो भी ट्रंप ने ही किया था और यही पूरी दुनिया में अब बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है कि खुद ही जंग कराओ, खुद ही दो मुल्कों को आपस में लड़ाओ, फिर सुलह समझौता कराओ और ये कहो कि देखो हम कितने बड़े अमन पसंद हैं। जैसे 22 जून को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद कहा कि हमारा ये हमला पुरअमन मकसद के लिए था, पीस के लिए था, जंग के लिए नहीं था। जब इजराइल ने 12 जून को ईरान पर हमला किया तो इजराइल के उस हमले का कुछ भी जवाब नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत जारी थी। 5 राउंड की गुफ्तगू हो चुकी थी और छठे राउंड की जो गुफ्तगू है अगले 2 दिन बाद ओमान में होने वाली थी। मीटिंग तय थी और उससे 2 दिन पहले ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिकी सदर ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी कि हमने हमला कराया है, हमने इजराइल को पूरा सपोर्ट किया है, इसराइल ने हमसे मुकम्मल परमिशन और इजाज़त ली थी, अमेरिका ने अपना हथियार दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि यूएसए ने F-35 को स्पेशल इसराइल के लिए तैयार किया है कि वो इसराइल से उड़ान भरे और सीधे तेहरान पर जाकर के बम बरसाए और वापस वो इसराइल पहुंच जाए, बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरह F-35 जेट को तैयार किया है अमेरिका ने इजराइल के लिए, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जंगबंदी करा दी है। तो आखिर ये कौन से अमन के पैगंबर हैं? ये कौन सी जंगबंदी है कि आप खुद जंग कराते हैं, आप लोगों को आपस में लड़वाते हैं और फिर तारीफ बटोरने के लिए कहते हैं कि हमने जंग रुकवा दी है। और दरअसल इन सब के पीछे की वजह यह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल में जो तबाही मचाई है, इजराइल में जो हलाकतें हुई है, वो सिर्फ इजराइल का नुकसान नहीं बल्कि अमेरिका का भी नुकसान है। इजराइल को ये लग रहा था कि वो चंद दिनों में हमला करके इस जंग से भाग जाएगा और ईरान पीछे हट जाएगा। ईरान का जो पूरा जंगी साजो सामान है, जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ख़त्म हो जाएगा। पहले दिन के हमले में इजराइल ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल को ख़त्म करने का दावा कर दिया था, लेकिन ईरान वैसा साबित नहीं हुआ जैसा उर्दून या मिस्र या सीरिया का मामला रहा है और यही इजराइल को भारी पड़ा। अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो परेशान हो चुकी थी और उसके बाद ही ट्रंप ने बाज़ाब्ता सीज़ फायर का इन दोनों मुल्कों के दरमियान ऐलान कर दिया। ट्रंप का पूरा मंसूबा था कि ईरान में रिजीम को चेंज करना है। रज़ा शाह पहलवी का बेटा अमेरिका में जश्न मना रहा था कि अब उसके हाथों में हुकूमत आ जाएगी, दोबारा वो ईरान का बादशाह बन जाएगा। लेकिन अब व्हाइट हाउस का ये बयान देखिए कि व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं चाहता है, बल्कि ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे थे लेकिन अमेरिका का लबो लहजा बदल गया। अमेरिकी सदर के इस बयान के सामने आने के बाद बीच में खबर चल रही थी कि जंगबंदी नहीं होगी। ईरान में जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि अमेरिका ने अपनी तरफ से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। इसराइल की मांग थी सीज़ फायर की, लेकिन ईरान सीज़ फायर नहीं चाहता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी कुछ जगह ये चल रहा था कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान सीज़ फायर नहीं करेगा बल्कि ईरान इजराइल को पूरा जवाब देगा। लेकिन अब ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल ने भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि सीज़ फायर को ईरान ने मान लिया है और अब सीज़ फायर पर अमल किया जाएगा। ईरान का कोई भी हमला इसराइल पर नहीं होगा। आप अल जज़ीरा की यह खबर देखें कि ईरान टॉप सिक्योरिटी बॉडी अनाउंसेस सीज़ फायर विद इजराइल। द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान हैज़ इशूड ए स्टेटमेंट ऑन द
अ नेशनल डिसीजन टू इम्पोज कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया है कि सीज़ फायर के फैसले को नाफिज किया जाएगा और आगे अब कोई लड़ाई नहीं होगी अपने दुश्मन इसराइल के साथ। दूसरी तरफ इसराइल की जो सरकार है बुखलाई हुई है कि आखिरी हमला ईरान ने क्यों किया। चुनांचे इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने आया है कि उसने तेहरान पर स्ट्राइक करने का, हमला करने का मिलिट्री को, आर्मी को ऑर्डर दे दिया है। उधर ईरान ने कहा कि अगर अब इसराइल का कोई हमला होगा तो फिर ईरान भरपूर जवाब देगा और फिर जंगबंदी का या सीज फायर का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ईरान इस जंग को अगले 2 साल तक जारी रखना चाह रहा था। ईरान पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन इस जंग की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो चुका है। इस वजह से ईरान ने भी जंगबंदी के माहदे पर अमल कर लिया है। उसके अलावा जो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल है किल की खबर सामने आई है। दरअसल जब आखिरी हमला चल रहा था उधर अमरीकी सदर पोस्ट कर रहे थे सीज़ फायर को लेकर के, तो इधर ईरान पर इजराइल पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ हमलावर हो गया था और उसने ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को कत्ल करने की प्लानिंग की थी या उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। उसमें खबर आई है कि ईरान के कुछ अहम रहनुमा की शहादत हुई है, लेकिन कौन लोग इस हमले का शिकार हुए हैं अभी तक ईरान ने उसकी डिटेल्स जारी नहीं की है। लेकिन ये खबर ज़रूर आज सामने आई है कि ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी शहादत हुई है, उनका कत्ल हो गया है। और इस पूरे मामले में कतर ने अहम किरदार निभाया कि कतर ने ईरान से अपनी सरजमीन पर हमला करवा लिया, अमेरिकी अड्डे पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो एक तरह से डिस्टर्बेंस आ गया था उसको कतर की कोशिशों से रोक दिया गया है। अब देखिए कि ये मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस यार पूरा खाली है, कहीं कोई जहाज़ नहीं है। तेहरान का एयर स्पेस पहले से खाली था पूरे ईरान का, इराक़ का खाली था, सीरिया का खाली था, लेबनान, इज़राइल और जॉर्डन का तो पहले ही खाली था। लेकिन जब कल ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी अड्डा पर हमला करने का ऐलान किया और कहा कि वो अमेरिका को टारगेट करेगा, तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसका एयर स्पेस भी खाली हो गया। यूनाइटेड अरब इमारात का देखिए, ये कतर का देखिए, ओमान का देखिए। कतर छोटा सा मुल्क है, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा नक्शे में। कुवैत देखिए। लेकिन ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो डिस्टर्ब हो गया। और अगर इसी तरह चंद दिनों तक जंग जारी रह जाती या ईरान का हमला अमेरिका के मिलिट्री बेस पर इसी तरह जारी रहे तो फिर सऊदी अरब मुतासिर होता, कुवैत मुतासिर होता, बहरैन मुतासिर होता और पूरा मशरिक़ वस्ता नुकसान का सामना करता। इसलिए इस जंगबंदी में, इस सीज़ फायर में सभी की भलाई है। और ईरान ने वही कहा कि सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता इसकी जद में आ जाता। इसलिए ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी अड्डा पर हमला करने के बाद अपना हिसाब बराबर कर लिया और फिर सीज़ फायर को मान लिया है कि अब इसराइल के साथ आगे लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर इसराइल ने वायलेशन किया तो ईरान पूरा जवाब देगा। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है और यहाँ का भी एयर स्पेस खाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितनी जहाज़ें आती है वो इसी रास्ते से आती है, यहीं से जाती है। और जब मिडिल ईस्ट का जो एयर स्पेस है वो बंद है तो यहाँ से जहाज़ों की आने का कोई तसव्वुर भी नहीं है या फिर लंबा घूमकर इन जहाज़ों को जाना पड़ेगा। और आखिर में जानते हैं कि सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के बाद, इसी तरह कतर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला हो जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई ने क्या बयान दिया है। तो अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई ने रात में 2 ट्वीट किया, एक ट्वीट अंग्रेज़ी में और एक फ़ारसी में। और ये दोनों ट्वीट उन्होंने दरअसल बशारत ऑपरेशन के बाद किया जो ईरान ने कतर पर क्या था। कतर के फ़ौजी अड्डे पर जो अमेरिका का है, ईरान ने 14 मिसाइल से हमला किया और कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए 14 बमों का इस्तेमाल किया था। इसलिए ईरान ने भी अमेरिका के फ़ौजी अड्डा पर हमला करने के लिए 14 मिसाइल का इस्तेमाल किया। और ये अलग बात है कि इस मिसाइल हमले से कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई कतर में, न किसी की हलाकत हुई। और पहले से इन्फॉर्म करके क्या गया था, कतर ने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। तो ख़ामनई साहब का जो पहला ट्वीट था वो ये कि दोस्त हुनो, वो तमाम लोग जो ईरानी कौम को, ईरानी अवाम को जानते हैं और ईरान की तारीख़ को जानते हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि ईरानी कौम कभी सरेंडर नहीं करती है। और दरअसल ये ईरान ने जब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला कर दिया उसके जवाब में था, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हमने तुम पर हमला किया, अब तुम सरेंडर करो, अमेरिका को जवाब मत दो। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह फ़ारसी में एक ट्वीट किया और इस ट्वीट का भी मतलब यही है कि
जो ईरानी कौम है वो झुकती नहीं है, सरेंडर नहीं करती है, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। ये पोस्टर रिलीज़ किया सुप्रीम लीडर ने, जिसमें बशारत फ़तह, अल्लाह अकबर, और इस ऑपरेशन का नाम दिया था बशारत। और ये आप देख सकते हैं पोस्टर, जिसमें अमेरिका का जो झंडा है वो आग से जल रहा है, आग की लपटें उससे लगी हुई है और चारों तरफ धुआं धुआं है। तो ईरान ने कल कतर में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला करके ये जवाब दे दिया अमेरिका को कि तुम सुपर पावर हो तो अपनी जगह, लेकिन तुम मारोगे और भाग जाओगे और तुम्हें नहीं मारा जाएगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जो ताकतवर है, जो जालिम है, वो मारेगा और मज़लूम सिर्फ मार खाता रहेगा, मज़लूम पलटकर जवाब नहीं देगा। बल्कि अब ये दौर आ गया है कि अगर तुम मारोगे तो हम भी तुम्हें पकड़कर मारेंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और ईरान ने यही इसराइल के साथ भी किया और अमेरिका के साथ भी किया। इज़राइल ने ईरान को मारा, हमला किया, और इज़राइल को ये लगा कि ईरान जवाब नहीं देगा, उसके साथ अमेरिका है, लेकिन ईरान ने जवाब दे करके इज़राइल के 14 तबक़ को रोशन कर दिया। और इज़राइली कौम ने, इज़राइलियों ने आज तक ऐसी बर्बादी नहीं देखी थी। और वो तमाम लोग सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए भीख मांग रहे थे। टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि लगातार इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा था कि वो ईरान को मैसेज भेज रहा है जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए। और ईरानी जो कौम है वो सड़कों पर उतरकर नारे लगा रही थी, वो जश्न मना रही है ईरान के इजराइल पर हुए हमले का, या ईरान के अमेरिका के फौजी अड्डे पर हुए हमले का, कि हमने बदला ले लिया है और हमने तुम्हें शिकस्त खाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के फ़ौजी अड्डा पर हमला करने से पहले ईरान के फ़ौजी कमांडर, या कह लीजिए ईरान की जो मसल्ह फ़ौज है उसके तर्जमान ब्रिगेड जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने एक बयान जारी किया था। और ये जो बयान है बहुत अहम है। इन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि ट्रंप ने हमारी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, हमारी सरजमीन पर 3 मकामात पर हमला किया और नुकसान पहुँचाया। ये कार्रवाई बग़ैर जवाब के नहीं जाएगी। अमेरिका की हालिया जारहाना कार्रवाई ईरानी अफवाज के लिए जायज़ अहदाफ के दायरे को वसी कर चुकी है। अब जंग पूरे खित्ते तक फैल सकती है। ईरानी जंगजू तुम्हें ऐसी शदीद और मौसर कार्रवाइयों के ज़रिए नाकाबिल तसव्वुर नताइज से दो चार करेंगे। बयान के आखिर में उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में अमरीकी सदर को मुखातब करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप, जोए बास, तुम ये जंग शुरू कर सकते हो लेकिन ख़त्म हम ही करेंगे। और अमेरिका के फ़ौजी अड्डा पर हमला करने से पहले ईरानी आर्मी ने अपनी ये तस्वीर शेयर की थी कि हम तैयारी कर चुके हैं, हम प्लानिंग कर चुके हैं कि कहाँ हमला करेंगे, किस अमेरिकी बेस को टारगेट करेंगे। और ठीक इसके बाद ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला करना शुरू कर दिया। उससे पहले सीरिया में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर ईरान की आर्मी ने हमला किया था। इराक़ में अमेरिका का जो रडार सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। और ईरान का हमला हो जाने के बाद अमेरिका ने कहा कि अब ये जंग यहीं पर रुक जाएगी, अमेरिका ईरान के इस हमले का जवाब नहीं देगा। उधर इज़राइल की जो तबाही और बर्बादी है वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। ईरानी अवाम जो है वो गुस्से में है, दुनिया भर के मुसलमान नाराज़ है कि क्यों ईरान ने सीज़ फायर की शर्तों को मान लिया है, अभी इज़राइल की और पिटाई होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने भी कहा कि मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब था, इसलिए सीज़ फायर पर अमल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सीज़ फायर पर अमल होना चाहिए या ईरान को इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।